السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے سوزاک، عورتوں میں سوزاک۔ آج ہم اس پہ بات کریں گے کہ عورتوں میں سوزاک کیسے کا مرض کیسے لگتا ہے اور اس کے بعد یہ مرض ہمارے معاشرے میں کیسے پھیل رہا ہے اور اس کے متعلق کیا کیا مشکلات ہیں اور ان کا کیسے آسان حل کیا جا سکتا ہے۔ تو آج کے اس ٹاپک پہ ہم مکمل بات کرنے سے پہلے اپنے تمام ناظرین سے درخواست ہے کہ وہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیو کو آپ بر وقت دیکھ سکیں اور معلومات اپڈیٹ ہو سکیں۔ سبسکرائب کا بٹن یہ نیچے موجود ہے اور اس کے ساتھ بیل آئیکن بھی ہے، اسے دبانے سے آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل جائے گا۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ عورتوں میں سوزاک تقریباً 99.99% یہاں ہم اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم 100% بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ سوزاک کا مرض ہر بازاری عورت میں پایا جاتا ہے۔ اب یہ مرض بازاری عورتوں سے لے کر ہمارے معاشرے کے عام آبادی میں یہ کیسے پھیلا اور اس کے کیا کیا نقصانات ہیں۔ جب بھی کوئی بھی مرد غیر عورت کے ساتھ یا بازاری عورت کے ساتھ کوئی معاملات ہوتے ہیں اور وہ گھر پہ اپنی بیوی کے ساتھ جب ہم بستری کرتا ہے تو یہ مرض ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ حالانکہ گھر کی شریف عورتوں میں یہ پرابلم جب آتی ہے اس مرض کی تو وہ سب سے پہلے اس کے علاج یا کسی سے بھی بتلانے سے کتراتی ہیں کہ لوگ یا معالج اس کے متعلق کیا سوچے گا۔ حالانکہ وہ انتہائی شریف اور بااخلاق اور پردہ دار خاتون ہوتی ہیں جسے یہ مرض ایک خاوند کی وجہ سے ٹرانسفر ہو جاتا ہے اور جس کے بعد مثانے میں سوزش، پیشاب میں جلن، پیشاب کا بار بار آنا، یہ علامات اس میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس علامات کی شدت یہاں تک ہوتی ہے کہ بعض اوقات بچہ دانی میں بھی سویلنگ ہو جاتی ہے۔ جو لوگ اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں ان میں بہت سی وجوہات کے ساتھ 100+ وجوہات کے ساتھ جسے ہم آنے والی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے، اس کے ساتھ ایک وجہ عورت میں سوزاک بھی ہے۔ اب اس میں معاملات آج کل ہمارے معاشرے میں بہت ڈیفیکلٹ ہو چکے ہیں، بہت معاملات ڈسٹرب ہیں۔ اب یہاں تک ہم نے کیسز میں دیکھا ہے کہ عورت بھی باپردہ ہے اور جو مرد ہے وہ بھی آج تک کسی غیر عورت یا بازاری عورت کے ساتھ اس کے تعلق نہیں رہے، پھر بھی سوزاک جیسا مرض نے انہیں اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ اس میں ہم تھوڑا سا بریفنگ کرتے وقت آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ بعض چیزیں جو ہیں وہ ہم اسے ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ مس یوز کیا جاتا ہے، جیسے ہمارے مسجد کے واش روم۔ اب جس شخص نے کبھی نماز نہیں پڑھی، وہ بھی رستے میں جب اسے واش روم آتا ہے تو اسے
मस्जिद का ही वॉशरूम याद आता है। अब वो वहाँ पे वो जो मस्जिद में लोटा टूटी वो कंपोनेंट्स वो इस्तेमाल करता है, उसके कंटेंट से भी ये वायरस शरीफ और अच्छे लोगों में जिन्होंने कभी बाजारी औरतों को इस्तेमाल नहीं किया उनमें ट्रांसफ़र हो जाता है। इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी अशिया हैं या ऐसी जगह हैं जहाँ पर ये वायरस शेयर करता है और जिसकी वजह से इसमें बासीरत बाअखलाक लोग भी जो कभी भी इस गंदे और घिनौने खेल में नहीं रहे वो इससे मुतासर होते हैं, जिसकी वजह से इसमें काफ़ी मुश्किलात पेश आती हैं। कुछ नीम बाजारी औरतें जो बाजारी तो नहीं हैं मगर कुछ इलाकों में उन्होंने अपना गंदगी को फैलाया हुआ है, वो अक्सर अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को अपने मखसूस दिनों में बुलाती हैं ताकि वो प्रेगनेंसी के मामला से बच सकें। इसकी वजह से भी ये मर्ज पैदा हो जाता है। दौराने हैज़ भी इंटरकॉर्स करने से जो है ये मर्ज पैदा होता है। इसमें हम इस मर्ज में आगे चल के आपको बताते हैं कि इसमें सफ़ेद रतूबात खारिज होती हैं बच्चादानी से, वजाइना से सोजश हो जाती है, पेशाब करते वक्त गर्मैश और सख्त दर्द होती है और पेशाब की नाली में जलन महसूस होती है और हमारी ख़वातीन अक्सर इसका इलाज करने के बजाय उसे हिडन रखती हैं ताकि वो किसी को ना बताएं कि क्या मामलात हैं। और इसमें ज़्यादा कंटेंट यानी कि ज़्यादा मामलात हमारी उन दाइयों, उन लेडी डॉक्टर्स, उन हेल्थ वर्कर्स का भी है जिनके पास स्टरलाइजेशन का मुकम्मल इंतज़ाम नहीं होता, जो इंस्ट्रूमेंट को बगैर स्टरलाइजेशन इस्तेमाल करते हैं। और उसमें बहुत से मामलात हैं जिसमें डीएनसी भी है। अगर किसी बाजारी औरत ने किसी लेडी डॉक्टर से डीएनसी करवाई और उन्होंने उस औजारों को स्टरलाइज नहीं किया, जरासीम से पाक नहीं किया, तो वो जो मामलात हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और जिसकी वजह से वो औजार जिन जिन लोगों के वजाइना में इस्तेमाल किए जाते हैं, अज़ूए मखसूसा में इस्तेमाल किए जाते हैं, उन्हें वो मर्ज भी ट्रांसफ़र हो जाता है। इसकी इब्तदा बाजारी औरतों से होती है और ये माशरे में मुख्तलिफ वे से फैलता है और जिसकी वजह से प्रेगनेंसी में भी प्रॉब्लम्स आती हैं और इसमें और भी बहुत सी मामलात हैं जिसमें ये मुश्किलात पैदा होती हैं। प्रेगनेंसी ना होने में बहुत सी वजूहात के साथ एक वजह ये भी होती है। अब हम आगे चलते हैं। होम्योपैथिक में इसका मुकम्मल इलाज दस्तयाब है, यानी कि इलाज मौजूद है और अलामात की रोशनी में है। अच्छा, इसमें आपको थोड़ी सी वजाहत कर दें कि हमारा जो होम्योपैथिक है ये इलाज बिलमिसल है। इसमें सिम्टम्स बहुत ज़्यादा काउंट करती हैं मगर जो कॉमन सिम्टम मिलती हैं, जो आम सिम्टम मिलती हैं अद्वियात में जिसमें
कैंथरस में बहुत ज़्यादा इस अमराज की अलामात, मरीज़ की अलामात कैंथरस में भी मिलती हैं, मर्क्यूरस में भी मिलती हैं, एकोनाइट से भी मिलती हैं, बेलाडोना से भी मिलती हैं, और बहुत सी अद्वियात हैं जिसमें मिलती हैं। इसमें अगर आपको प्रॉब्लम हो, कोई मसला हो सोजाक का, तो आप अपने करीबी होम्योपैथिक डॉक्टर से रुजू करें, उन्हें बताएं अपना मसला, और इसके मसले का बर वक्त हल करें, ताकि ये मसला आपको मज़ीद जो है वो बीमारी का शिकार ना करे। अगर आप इस मसले को इग्नोर करते हैं तो ये एक वक्त आता है कि ये फैलता फैलता आपके ट्रांसफ़र होता है मुख्तलिफ जगहों पर, और विरासती तौर पर भी ट्रांसफ़र हो जाता है, और जिसकी वजह से बहुत से मामला डिस्टर्ब हो जाते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इसलिए अब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें।